તમારું સ્વાગત છે એક બીજા ન્યૂ વિડીયોમાં। આજે અમે ફ્રી ફાયર રમી રહ્યા છીએ। 3 અને 3ની સિચ્યુએશન છે, જોઈએ કેવી લડાઈ થાય છે। મેં બોમ્બ નાખું છું, જોઈએ કેટલા મરે છે કે નથી રમતા। પાછળથી એનિમી આવી ગયો છે, ચાલો ગ્લોવર લગાડી દઈએ। चलो नीचे कूदी जाइए, ग्लूअर लगा दी तू यार, सीट यार गलत ग्लूअर लगा दी तू। भूकंप नहीं, भूकंप में मैं यार पर मार नहीं हूँ जो ग्लीज से का मारू गलती नहीं। आने दो ही कटलो डैमेज दीधो मैं, ए लाले कटलो बधो डैमेज दीधो तो ए केम नो मर्यो? वन टैप मार दीधो तो लागे एने मने। हाँ सीट यार, वन टैप मार दीधो भाई साहब। टीममेट जीता से नहीं जीता है। अरे ओले पैक करना को बाहर जोन में हो ये बोलो आवे से हमारा बे टीममेट मरी गया। एकलो छे आ एकलो શું કરશે? એ ઝોન માં પેક થઈ ગયા। એ બુયા થઈ ગયો અમારો। હા मारे तो वीडियो